Jambol. 3 points. Wala. Rebound. Busjun. Number 14. Pass to number 4. Rodson. Action body. Wala. Basket. Atras by Janus. Paul daan. Bay, ayaw. Paul gawa ubos daw. Pura mana katong play. Dali ara kay ngog time oy. Dara di ay. Isahan mo Janos ato. Isahan jo ka sopaw bay. Hala Kutsial number 1. Aksi pagtapilok kong kuanda 2 minut ngon nagali na bawi na. Oh pero wala ra gamay ra marag aksyon na kuan inat oh. Ngilo kay Bibi basket. Boy busog number 66 complete uniform. Base in uniform. Bago pa kay sapatos number 66 DC Boy. J basket. Lagi? Murag ubi ba? Ubi jam. Bus John number 14 dribble pasa RJ basket. Jib pass intercept by Arnel. Stop pasa BB to Arnel basket kabiya to eh. Nahiplos pag pass break. Rodson 10 to Doy busog to Konsyal. Ay na intercept ang pasa. Busjun pak lumias pasa. Short boy busog. Number 1 Konsyal gi-kick out by Janus. Gi-insag 3 points. Wala. Ay! Boy busog. Basket by Boy busog. Rodson dribbling the ball, looking for an open man, pasa ni RJ, back to Rodson, basket, foul counted. Mura man ay kuha na OKC versus Pacers yung dua. Wala, gi-rebound by Enoch, gi-pumpik, wala, last touch, RJ. Jib 3 points. Wala. Rebound by gipasas kontra Janus. Pasa to Enoch. Abakahan number 1 3 points. Wala. Gi-rebound. Giliap. Basket. Purde.
Ah, grabe ya, gitanaw pa eh. Gitanaw eh. Grabe eh. Wa man nagtanaw sa ring, nagtanaw man sa tao. Grabe ya to eh. Grabe, biyayan. Nagkatugay si Rodson, maglibog ko, nagkatubang pa rin, nagkalikot. Ala, lami turn around jumper by RJ. Iskorep 6-4 Duara by Janos ni atake gipasa ni GC Boy gibalik lami as passing. Gabi ang mga koneksyon na to eh. Boss John, nag-dribble, pak, ipasa, Bibi, mura o kanggaro, Bibi, pak, pasa ni Bay Arnel, gi-jump shot, wala, rebound, Janos, na, chikapan, foul, di ay, dala kamot. Five six ang score, 5-6. Lah, biskut. Ako man di ihatod si Kuya standby. Ato sa ni putlon kay naman di ko ihatod. Unsay oras na di bay? Alas 7 na. Sakto, alas 7. Ako sa ihatod si Kuya Stan. Guys, play on na mo guys kay nasa tay ihatod. Dayon lang mo guys. Kay magbike sa tay atod sa nato atong anak sa soccer. La chika pa sa GC Boy. Jeb 3 points. Wala, last touch. Jack. Ano yan oh? Alas City bay, sakto. Ay. Galing ka. Ha? Si Kristan sa Don Buscura, mag-soccer. Boss Romeo Pax, nice game. Ako sang ito. Ha? Nagbula, sig bike. Gabi naman ano eh. Hapit na mo anak. Maumana na sila ron. Last game na siguro na nila. Alin. Mana ko? To apa ada GC na to? Touchdown. Touchdown guys. All right.